Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum halang-halang kan, saya nak pergi pusing kad, saya kongsikan kepada tuan-puan, kalau saya lebih kepada online. Kalau saya lebih kepada online. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama Muhammad Aiman Fahmi Yakin. Saya buat Tonwa ni, saya buat Tonwa daripada 2016. Daripada 2016. Umur 26 tahun. Dan saya Alhamdulillah daripada 2016 sebenarnya saya tunggu ataupun saya kejar pangkat branch. Tapi kalau tak silap 9 bulan 1 barulah saya dapat capai branch. Sebelum tu saya terima kasih kepada Tong Group, kepada Tong Wow kerana pangkat branch. Dan ada banyak lah kan, kita dapat manfaat daripada SIM card ni. Ada commission top up, ada commission bonus pendaftaran, ada commission tahunan. Okay, sebelum tu kita kan Tonwa, kita boleh buat dua cara. Yang pertama offline dan yang kedua adalah online. Tapi saya lebih kepada online, dan saya pada kali ni saya akan kongsikan kepada tuan-puan online. Kalau online, bila kita sebut saja online, okey, bila kita sebut saja online, ada banyak cara sebenarnya. Offline dengan online kan. Offline ni bukan tak bagus, tapi ada orang lebih selesa buat online, buat online. Kalau orang tu lebih selesa buat offline, buat offline. Tapi cadangan saya, ataupun kalau tanya pendapat saya kan, biarlah kita tahu dua-dua. Bila kita tak boleh buat offline, kita boleh buat online. Tapi bila kita tak boleh buat online, kita buat offline. Tapi kalau buat online, kalau saya suka sebut tiga benda ni: database, prospecting, yang ketiga adalah follow up. Database, prospecting, dan ketiga adalah follow up. Saya share Facebook dululah, senang cerita. Facebook ni ada banyak cara. Ada banyak cara ataupun banyaklah kaedah dia. Yang pertama, kita boleh iklan ke grup-grup Facebook kan. Kita boleh apa lagi? Marketplace. Kita boleh juga guna marketplace. Kita boleh guna marketplace. Marketplace ni macam mana? Marketplace ni adalah bila kita buat iklan dekat marketplace, kita target orang-orang terdekat. Daripada situ, yang pertama kita kena ada stok SIM card. Jadi senang. Kalau orang nak SIM card jenis apa, nama baru, kita boleh hantar. Tapi pilih ataupun kita kena letak tempat tu, area kita lah, tempat kita. Kalau macam saya dekat Mane, Terengganu, kawasan Kuala Terengganu saya akan pilih. Ada Seberang Takir, ada Go Badak. Macam hari ni saya pun ada nak kod SIM card dekat Seberang Takir. Jadi daripada marketplace ni, kalau setiap bulan memang tak lari 10 orang ataupun ke atas. Daripada marketplace saja. Daripada marketplace saja 10 orang ataupun ke atas memang tak lari. Jadi cadangan saya kepada sesiapa yang rasa macam malas sangat nak buat kan. Malas sangat nak buat satu benda ni je, marketplace, jangan tinggal. Mungkin ada orang dia tak sempat nak buat iklan ke grup-grup Facebook. Mungkin ada orang tak sempat nak prospecting ramai-ramai, tak sempat nak buat offline. Tapi buat marketplace ni, dan kena ada stok SIM card dekat tangan. SIM card nama baru, SIM card kekal lama. Marketplace mungkin dah ada orang tahu, dan mungkin juga ramai yang tak tahu lagi. Boleh juga pergi dekat Facebook saya, Aiman Fahmi Yakin, ataupun subscribe YouTube saya, Aiman Fahmi Yakin. Sebab dalam YouTube saya tu, Aiman Fahmi Yakin, boleh ada. Saya baru je upload tadi video macam mana cara ataupun cara nak setting marketplace. Cara nak letak title, cara nak letak harga RN10, lepas tu kategori, pilih mobile phone, apa lagi. Title tu pendek je, tapi boleh tengok, boleh pandu ataupun boleh rujuk lah video saya tu. Aiman Fahmi Yakin, cara nak setting marketplace. Jangan tinggal yang ni. Marketplace ni memang senang gila nak close. 10 orang ataupun ke atas memang tak lari. Tapi ada teknik-teknik dia. Gambar kena menarik, ayat kena simple. Title tu ayat simple je, pendek. Description walaupun pendek, description tu ambil ayat iklan. Tapi kena menarik, kena gambar, kena menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang, lepas tu ayat kena menarik. Kena power lah, senang cerita. Barulah orang
nak WhatsApp, nak messenger kita. Sebab kalau daripada marketplace ni, dia akan check kita, dia akan messenger kita daripada Facebook. Itu yang pertama, marketplace. Settle. Lepas tu, selepas marketplace, kalau Facebook, apa lagi? Story. Story jangan tinggal. Kita pergi post SIM card, kita update story, kita pergi, apa lagi? Kita daftar orang, kita restock SIM card, kita pergi preview, kita jumpa orang, kita close secara online, dapat receipt back in ke, tak kisah. Asalkan ada benda-benda ataupun aktiviti turn wow, kita update dekat story. Mungkin daripada situ silent reader kan, orang yang silent kan, tak pernah tengok turn wow ke, ataupun yang dia berhati kita buat turn wow ni kan, dia tengok je kan. Sebab dalam turn wow ni kena konsisten. Sebab ada orang dia tengok lama kelamaan dia akan jadi terbakar kan, rasa benda ni dia orang fikir benda ni boleh pergi jauh sebab dia tengok kita konsisten. Daripada situ dia akan join. Kita kena konsisten update story. Setiap hari kena update story. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau Facebook, apa lagi? Kalau Facebook, iklan ke grup Facebook. Iklan ke grup Facebook. Dan bila saya cakap iklan ke grup Facebook, dia sebenarnya ada banyak benda saya nak cerita sebenarnya. Tapi sebab iklan ke grup Facebook ni, yang pertama kita kena gambar. Okay, gambar. Lepas tu grup Facebook apa yang kita nak post, berapa orang dalam grup Facebook tu, berapa orang ada, dan grup tu aktif ke tidak. Gambar kena macam saya cakap tadi, gambar kena power, ayat kena memikat kan, kena buat orang tertarik. Iklan ke grup Facebook sama. Janji kita kena nak tahu grup tu aktif ke tidak kan. Nak tahu grup tu aktif ke tidak, kita boleh scroll. Kita boleh scroll. Lepas tu kita boleh tengok dekat komen-komen, walaupun orang tu jual benda lain, jual produk lain, kita boleh tengok ada tak, banyak tak komen. Banyak tak komen. Ataupun kita scroll kan, kita tengok orang terluar pun buat iklan. Lepas tu tengok ayat dia macam mana, gambar dia macam mana, dan database dia dapat berapa banyak. Kalau database dia dapat banyak, pertama kita boleh tahu grup tu aktif. Nampak tak dekat situ? Kalau kita tengok komen banyak dekat iklan dia, ahli turn wow, yang pertama kita boleh tengok grup tu aktif. Yang kedua, kita boleh copy ayat dia, kita boleh copy gambar dia. Itu yang paling penting. Jangan pergi menyamar pula kan. Kita ambil ayat, kita ambil gambar, lepas tu kita post ke grup tu, ataupun kita post ke grup-grup lain yang aktif. Mungkin kita dah ada kan. Kalau kita dapat tahu, ataupun kita tahu satu grup tu satu grup yang aktif, kita buat favorite. Kita setting favorite. Lepas tu kita kerapkan post ke grup-grup tu. Kita kena ada lah yang favorite ni, semua grup-grup yang aktif, yang kita post setiap hari, kita post supaya database dapat ramai. Sebab online ni kena ramaikan database. Kita kena iklankan ke grup-grup Facebook. Lepas tu kalau ayat ni, kita kena tengok juga. Macam contoh kalau kita target orang khairat kematian, okey, nak dapatkan khairat kematian percuma, kita kena buat satu ayat iklan khairat kematian. Daripada situ semua database kita memang targeted untuk orang nak dapatkan khairat kematian. Dan bila kita prospecting, dan yang kedua adalah, yang pertama database kan, yang kedua adalah prospecting. Bila kita nak prospecting, kita kena bagi ayat yang menunjukkan khairat kematian juga. Kita tak payah cerita benda lain. Kalau kita buat ayat iklan, nak cari agent kan, kita buat kerja apa, business part time contoh kan, business bla 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 kan, gaji 100 hari contoh. Lepas tu bila kita prospecting, kita kena cerita pasal commission, kita cerita pasal company, kita cerita pasal untung berapa kan. Tapi saya sekarang ni lebih kepada mencari user saja. Saya sekarang ni lebih kepada mencari user. Dan bila mencari user ni, saya buat iklan simple je. Saya buat iklan harga SIM card RM10, lepas tu apa, line Digi kan. Saya buat iklan simple, macam lebih kurang orang lain juga, lebih kepada SIM card. Jadi database saya yang dapat memang betul-betul targeted, memang betul-betul orang yang sedang cari SIM card, orang yang mencari data plan 89GB. Kalau tanya saya,
mana prospek yang senang close. Kalau saya lebih kepada user, cerita pasal singkat terus. Sebab walaupun kita close singkat ni, kita boleh jadikan orang yang user ni nak jadi pengguna saja. Ada je yang nak ambil 5 keping, ada yang ambil 10 keping, kan? Ada juga yang nak jadi dealer lepas tu, ramai. Kita kena setting lah. Kalau ayat iklan kita macam tu, prospecting, skrip kita macam mana. Dah ada, semua orang dah ada skrip. Mungkin ahli baru tak ada skrip lagi, dan mungkin ada leader diorang kan, team diorang sendiri ada skrip, guna je. Try. Kalau tak jadi, adjust. Tak jadi, adjust. Sebab ramai ahli terluar ni, kalau kita tengok, ramai je yang menaja. Yang dapat menaja 30, yang dapat menaja 40, 20, 15. Jadi tengok cara diorang, tengok skrip diorang, guna skrip yang mana, lepas tu kita guna. Dan kita tengok mana yang boleh ubah. Sebab ada orang guna testimoni sendiri, ada orang dia guna je mana-mana, boleh close. Ada orang guna voice note, ada orang guna video, ada orang prospecting macam biasa. Kena try prospecting. Lepas tu yang ketiga adalah follow up. Dan follow up ni kita boleh follow up. Kalau status WhatsApp, status WhatsApp adalah follow up juga. Kita kena buat setiap hari status WhatsApp, sama ada kita update aktiviti kita, update turn wow, ataupun kita update yang kita tengah memasak hari ni ataupun kita update apa je lah aktiviti. Kalau kita ada anak kan, kita update pasal keluarga kita, pasal kehidupan kita. Sebab kadang-kadang orang ni, ataupun kita update pasal lawak ke, video lawak kan. Sebab orang ni, dia bukannya suka sangat bisnes ni. Kalau dia tengok setiap hari kan, dia tengok kita update pasal bisnes je, lama kelamaan dia akan jemu juga. Dia akan tak berminat lah, senang cerita, tak minat. Jadi kita selang-seli kehidupan, apa yang kita buat, aktiviti, post singkat ke, ataupun kita dapat close orang, ataupun kita buat offline, buka booth kan, kita selfie, aktiviti. Orang suka benda-benda macam tu, video lawak ke, ataupun kita memasak kan, resepi. Orang suka benda-benda macam tu, status WhatsApp. Dan kita kena simpan database. Kena ingat balik, nombor satu tadi adalah database. Kita kena simpan database. Sebab apa? Sebab untuk follow up. Tak kisahlah follow up, daripada status WhatsApp adalah follow up juga. Status WhatsApp boleh dijadikan sebagai follow up. Status WhatsApp. Lepas tu kita boleh follow up secara broadcast. Kita boleh broadcast. Broadcast ni, witness dia, kelemahan dia adalah bila orang tu tak save nombor kita, bila kita follow up, kita hantar kan, dia tak sampai lah, tak dapat maklumat tu, tak dapat ayat-ayat, gambar, semua benda daripada kita. Kecuali kalau dia save nombor kita. Sebab tu bila kita prospecting, kita suruh prospect save nombor kita. Ada cara-cara dia. Kita kena suruh dia save nombor kita. Sebab apa? Sebab daripada status WhatsApp, kalau dia save, dia akan nampak status WhatsApp kita. Kalau dia save, kalau kita broadcast, dia dapat kan. Itu pentingnya broadcast. Kalau dia save nombor kita, barulah dia dapat follow up daripada kita. Kalau dia tak save, tak dapat lah broadcast. Lepas tu kita boleh juga secara manual 5 follow up. Kalau saya suka manual. Ada orang suka broadcast. Saya lebih kepada manual lah. Lepas subuh ke, saya akan follow up. Daripada follow up ni, barulah. Sebab bagi saya adalah, kalau kita nak senang kan, ada je orang close daripada prospecting, tapi banyak juga boleh close daripada follow up. Daripada follow up, bila kita prospecting, yang senyap, yang diam, yang blue tick, yang mungkin busy, sibuk, kita tak tahu kan. Kita save je. Bila kita cerita sampai separuh, kita save nombor, semua benda. Lepas tu kita follow up. Dan follow up juga kita boleh bagi testimoni khairat kematian. Kita boleh bagi apa lagi, kalau database kita tu banyak pasal-pasal nak data, kita boleh bagi ayat-ayat yang plan data padu kan. Mencari plan data adalah ayat dia banyak kan, ayat follow up. Mencari plan data padu ke, data data plan 89GB dengan 50 dapat macam ni. Lepas tu boleh bagi apa lagi, kalau bisnes ni juga boleh buat bisnes, ada ayat-ayat dia follow up. Boleh tengoklah dekat channel Telegram, ayat follow up pun ada. Lepas tu tadi marketplace, Facebook, WhatsApp,
teknik referral. Teknik referral pun saya ada guna. Teknik referral ni dia macam, kalau saya lebih close user kan. Saya close user. Teknik referral ni, bila saya close orang terdekat ni, saya akan offer dia, bang, kalau ada kawan-kawan nak SIM card ni, bagi tahu saya. Saya akan quote juga. Saya dapat close daripada teknik referral bulan ni dekat berapa 8 ke 10 lebih kurang macam tu, daripada teknik referral saja. Bayangkan tadi dekat marketplace dah dapat puluh-puluh, daripada teknik referral ni dapat puluh-puluh pula. Jadi dekat situ senang kerja saya. Tak kisahlah kamu boleh boleh bagi free gift ke apa ke kan, barulah ada orang nak cari, nak buat untuk kita. Kalau macam free je, jarang lah orang buat. Kalau kadang-kadang saya bagi free gift, bang, ataupun kak, ni akak boleh tak cerita dekat kawan-kawan, kalau nak data plan SIM card Tawau, line Digi, lepas tu kalau langgar 50 dapat 89GB dengan limited call. Kalau ada orang nak, WhatsApp saya. Ramai saya dapat close daripada situ, teknik referral. Itu sajalah daripada saya. Akhir kata daripada saya nak bagi saya, kalau nak cerita Tuan Wow ni, kalau kita betul-betul nak berjaya dalam bisnes ni, nak pergi jauh, sebab dalam Tuan Wow ni ada ramai sangat tau. Ada ramai yang berjaya, yang dapat komisen 5,000, 4,000, 10,000, 40,000, yang ratus-ratus ribu pun ada kan. Kalau tanya saya, jawapannya adalah konsisten. Jangan berhenti buat kan, jangan berhenti bereksperimen. Kalau tak jadi buat, kalau tak jadi buat lagi, adjust sampailah menjadi. Walaupun menjadi, kena cari cara yang baru, kena konsisten. Jawapannya adalah konsisten. Memang kena konsisten. Sebab saya daripada 2016 sampailah sekarang, setiap bulan memang tak ada, tak ada miss. Memang setiap bulan memang ada penajaan. Daripada 2016, walaupun tak pandai, walaupun tak tahu nak online, nak offline semua benda, tapi saya buat. Dan setiap bulan memang saya tak akan tinggal. Memang ada, walaupun sikit, 2, 3 memang saya akan menaja. Tapi sekarang ni dengan data plan macam ni, tak boleh lah nak menaja 2, 3. Kena menaja lebih lah, puluh-puluh. Sekurang-kurangnya 20 ke atas, 30. Sebab kalau nak dapatkan komisen yang banyak kan, saya dengar ramai orang cakap, kena menaja ramai. Menaja ramai user dan menggunakan teknik referral, menggunakan marketplace yang saya share. Apa yang saya tahu, saya share. Mungkin orang lain ada cara tersendiri. Dan apa yang saya share tadi adalah cara saya. Dan kalau tuan-puan rasa benda tu boleh ikut. Kalau tuan-puan ada cara sendiri, boleh try lah. Senang cerita, boleh try. Kalau ada cara sendiri, try buat. Jangan berhenti bereksperimen. Paling penting adalah konsisten.